سالو توس، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم زاهو لايف ستايل، دائما مع الوصفات الرائعة. اليوم نديرو خبز لمرضى السكري بصح بدون كراميل. انا زدت كراميل باسكو باش ياكلوه لي الولاد، سينون سي بون بور لي ديابيتيك. فوالا دونك سي كيما يقولوا تقدروا تنحوا لا فارين وديروا لا بودر داموند في بلاصه لا فارين. هذا ما كان بلاصه لا فارين تقدروا ديروا لا بودر داموند وشويه ان بو دو فارين جوست بور راماسي. Voilà, c'est très très bon, c'est pas sucré, c'est avec du miel pur, العسل الحر ومشي حلو و c'est fait pour diabétique. Donc عندنا نص كاس حليب تياد، un pot de yaourt n'importe quel goût, un sachet de levure de boulanger, un demi sachet de levure chimique. C'est un pain sucré spécialement diabétique, pour diabétique. Donc on mélange le tout, نخلطو، نزيدو 3 cuillères de miel. دونك كما راكم تشوفوا ما فيش السكر، يا با سكر، كو دو ميل. فوالا نخلوه يتخمر شويه، نخلوها ان مومون 10 مينوت ونعاودو نولو ليه. هنا نديرو 2 cuillères d'huile. نزيدو لو بلون دي نوف، جوست لو بلون، ونخلطو كلش. هنا عندنا ميلونج هادو تاع المكسرات، نرحوهم، اون فالي كونكاسي، ما ترحوهمش بزاف، خلوهم خشان. فوالا نزيدو اون بون بورسيون، ونزيدو نكملوها بلا فارين. دونك تقدروا ديروا في بلاصه لا فارين لا بودر داموند et quelques cuillères de farine juste pour ramasser la pâte. نزيدو le sucre vanillé ونكملوا نلموا لا بâte تاعنا. نزيدو un peu de vanille ونديروا la farine. Donc vous pouvez remplacer la farine par la poudre d'amande et quelques cuillères de farine bien sûr. Donc on travaille la pâte pendant 5 minutes juste avec rien qu'avec la cuillère. La pâte doit coller au doigt. Voilà, donc on la travaille pendant 5 minutes برك. ونخلوها ولا لا سلوفي. فوالا هاي ديك لاباط هنا خمرت. دونك نديرو un peu de farine ou un peu de poudre d'amande ou un peu de semoule في لي بور ونهبطوها. دونك فوالا، دونك on met un peu de farine. فوالا هاي ديك لاباط تاعنا. Donc il faut mettre toujours de la farine sur le plan de travail et sur la pâte هكذا باش ما تلصقلكمش باسكو elle colle. Donc نديرو une boule، نحطوها dans le plateau، نحلوها شويه. دونك فوالا نحلوها شويه، نديرو المكسرات une bonne portion ونعاودو نغلقو. دونك قلت لكم ما فيهاش سكر، فيها شويه عسل حر، يعني با سكري دو تو. دونك تقدروا تخلوها هكذاك. انا على جالي زانفون زدت لها الكراميل من الفوق. فوالا هكذا نحلو، نغلقوا لا بات، نغلقوا لا بول هذيك على المكسرات ونعاودو نفتحوها. نديرو شويه حليب افيك لو جون دو دوف، ان بو دو لي، نحطو لها من فوق هكذا. فوالا باديجوني دو جون دوف et de lait.
نزيدو نعمروها الملفوق بالمكسرات. فوالا سي تري ريش، سي تري بون، فيها فيتامين سي وفيها على بالكم بلي لي زاموند اي تو سا c'est conçu pour les c'est conseillé pour les diabétiques. فوالا هكذا ولا بلاتي نلصقو كامل هذوك المكسرات مع البيض باش ما يهبطوش. فوالا ونزيدو نديرو لي بوردور نديرلهم لو جون دوف. هنا راح نزيد في لي بوردور راح نزيد ان بو دو نوا دو كوكو juste pour décorer voilà كامل في لي بور. هاي ليك الخبزه تاعنا كيفاش جات مانيفيك. شوف كيفاش طلعت، جات شابه، وهذوك لي زاموند كامل المكسرات ما هبطوش. نديرو لها شويه كراميل من الفوق ولا ان بو دو سكر غلاسي ليجيرمون باسكو ماهيش حلوه. فوالا ونزيد لها الكراميل على جال بور لي زونفون. فوالا جيسبر عجبتكم لا غوسيت تاع اليوم. واش نسموها الخبز لو بان بريستيج بور ديابيتيك ولا كيفاش؟ انا قلت خبز حلو بور لي ديابيتيك وخلاص. فوالا شوفوا كيفاش جات خفيفه مانيفيك تاني، روعه. شوف جات شابه، بوفي لا كونجلي. فوالا شوفوا المكسرات لداخل ومن الفوق جات ما شاء الله. فوالا شاهدكم في الجنه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت تاع اليوم. وتجربوها وتقولوا لي وتدعوا لي، ما تندموش عليها فريمون surtout pour les gens diabétiques. C'est vraiment conseillé parce qu'elle n'est pas sucrée ou voilà. Allez, je vous fais un gros bisou.